Hej och välkomna tillbaka. Idag är det vecka 14 i den här Torah-läsningen, bibelläsningen. Och vi ska läsa Exodus, andra Mosebok, kapitel 6 till 9:35. Den här läsningen, Torah portion, heter Vajera på hebreiska och betyder och jag uppenbarade mig. Något i den stilen. Det kommer handla om Mose och de 7 plågorna. Det är 10 plågor som Egypten drabbas av, men vi kommer läsa de 7 första där. Det blir ganska kort läsning, eller kortare än förra veckan i alla fall. Förra veckan gick vi in på mycket annat. Vi kikar på Balaam, Herrens namn, YHVH, Jahua, Ja. Och kika lite i Enok gjorde vi förra veckan. Men den här veckan är det nog bara läsning i Bibeln. Jag tror inte det är något i Jasher eller någon annan bok. Om jag inte hittar någonting som jag kommer på. Yes, så vi hoppar väl in och läser andra Mosebok, kapitel 6, vers 2. Vi kan börja med vers 1. Then Yah said to Moses, Now you shall see what I will do to Pharaoh, for with a strong hand he will let them go, and with a strong hand he will drive them out of his land. And Elohim spoke to Moses and said to him, I am Yah. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as Elohim Almighty. Jag tror att det här också kan översättas till Sebaot, Herren Sebaot, som det står på svenska. Jahua Sebaot, tror jag man uttalar det på hebreiska i den formen. But by my name, Yahua, I was not known to them. By my name, Yahua, I was not known to them. I have also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land of their pilgrimage, in which they were strangers. Och precis som man säger här, jag uppenbarar mig för Abraham, Isak, Jakob som den allsmäktige. Men mitt namn kände de inte. Det kände de inte till. And I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptian kept in bondage, and I have remembered my covenant. Therefore say to the children of Israel, I am Yah. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. I will rescue you from their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm and with great judgment. I will take you as my people, and I will be your Elohim. Then you shall know that I am Yah, your Elohim, who brings you out from under the burdens of the Egyptians. And I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, Isaac, Jacob. And I will give it to you as an inheritance. I am Yah. So Moses spoke thus to the children of Israel, but they did not heed Moses, because of anguish of spirit and cruel bondage. And Yah spoke to Moses, saying, Go in, tell Pharaoh, king of Egypt, to let the children of Israel go out of his land. And Moses spoke before Yah, saying, The children of Israel have not heeded me. How then shall Pharaoh heed me? For I am of uncircumcised lips. Och det är intressant, han använder
han har ju sagt själv att Mose då att men jag är ingen duktig på att prata. Jag är klumpig eller slöddrigt tal kanske. Vi läste ju i Jasher där att han som barn tog den här kolbiten i munnen istället för den här onyxstenen. Jag tycker det är intressant att man väljer, skulle man själv välja det här ordet. For I am of uncircumcised lips. Then Yah spoke to Moses and Aaron and gave them a commandment for the children of Israel and for Pharaoh, king of Egypt, to bring the children of Israel out of the land of Egypt. These are the heads of their father's house. The sons of Reuben, the firstborn of Israel, were Hanok, Palu, Hezron, and Kamri. These are the families of Reuben. And the sons of Simeon were Jemuel, Yamin, Ohad, Yashin, Suhar, and Shauel, the son of a Canaanite woman. These are the families of Simeon. These are the names of the sons of Levi, according to their generation: Gershon, Kohat, and Merari. And the years of the life of Levi were 137. The sons of Gershon, alltså Levis barn här, were Libni and Shimni, according to their families. And the sons of Kohat were Amram, Ishar, Hebron, and Uziel. And the years of the life of Kohat were 133 years. The sons of Merari were Mali and Mushi. These are the families of Levi according to their generations. Och varför fortsätter man bara med Levi stam här och går vidare på hans barnbarn? Jag satt och tittade på det här tidigare. Inte just det här, men jag kollar lite på stammarna. Och vad har vi? Vilka personer kommer ifrån vilka stammar? Som David, vart kommer David ifrån? Och vad ska man säga då? Viktiga figurer. Vart kommer Caleb, vart kommer han ifrån? Josua som vi kommer också kolla på hans namn. Han har samma namn som Jesus, Yahusha, som en del översätter det till. Och det kommer vi se i andra bibelöversättningar. Där har man översatt när Paulus, jag tror det är Paulus eller Petrus, pratar om. Och då står det Jesus i en översättning och i en annan översättning står det Josua. Så en liten indikation. Men varför går man vidare med Levis stam här? Jag misstänker att det är för att visa att Mose kommer ifrån den stammen. Now Amram took for himself Jochebed, his father's sister, as wife, and she bore him Aaron and Moses. Precis, Amram. Och jag tror att Aron, Mose, men även Arons fru. Jag tror det, eller ja, vi får se. Jag kanske rör ihop det. And the years of the life of Amram were 137. The sons of Ishar were Korah, Nefeg, and Shikri. And the sons of Uziel were Mishael, Elshaphan, and Sitri. Aaron took to himself Elisheba, daughter of Aminadab, sister of Nashon, as wife. Då var det inte som jag sa. And she bore him Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar.
And the sons of Korah were Asir, Elkanah, and Abiashaph. These are the families of the Korahites. Eleazar, Aaron's son, took for himself one of the daughters of Petuel as wife, and she bore him Phinehas. These are the heads of the father's house of the Levites according to their families. Det är kanske lite svårt att hänga med här, men det finns ju släktträd man kan söka fram. Jag kan tycka det är ganska intressant att se släktträden. These are the same Aaron and Moses to whom Yah said, "Bring out the children of Israel from the land of Egypt according to their armies." These are the one who spoke to Pharaoh, king of Egypt, to bring out the children of Israel from Egypt. These are the same Moses and Aaron. And it came to pass on the day that Yah spoke to Moses in the land of Egypt, that Yah spoke to Moses, saying, I am Yah, speak to Pharaoh, king of Egypt, all that I say to you. But Moses said before Yah, Behold, I am of uncircumcised lips, and how shall Pharaoh heed me? Lite upprepning där. Kapitel 7. So Yah said to Moses, See, I have made you as Elohim to Pharaoh, and Aaron your brother shall be your prophet. You shall speak all that I command you, and and Aaron your brother shall tell Pharaoh to send the children of Israel out of his land. And I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. But Pharaoh will not heed you, so that I may lay my hand on Egypt and bring my armies and my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgment. And the Egyptians shall know that I am Yah, when I stretch out my hand on Egypt and bring out the children of Israel from among them. Then Moses and Aaron did so, just as Yah commanded them. So they did. And Moses was 80 years old, and Aaron 83 years old, when they spoke to Pharaoh. Then Yah spoke to Moses and Aaron, saying, When Pharaoh speaks to you, saying, Show a miracle for yourself, then you shall say to Aaron, Take your rod and cast it before Pharaoh, and let it become a serpent. So Moses and Aaron went to Pharaoh, and they did so, just as Yah commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, and it became a serpent. But Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, so the magicians of Egypt. They also did in like manner, like their enchantments. For every man threw down his rod, and they became serpents. But Aaron's rod swallowed up their rods. And Pharaoh's heart grew hard, and he did not heed them, as Yah had said. Så det är intressanta händelser här. De kastar sina stavar på marken och de blir ormar. Jag bara tänker, ser det framför sig. Det skulle vara en syn, verkligen, att se det. So Yah said to Moses, Pharaoh's heart is hard. He refuses to let the people go. Go to Pharaoh in the morning, when he goes out to the water, and you shall stand by the river's bank to meet him,
And the rod which was turned to a serpent you shall take in your hand, and you shall say to him, Yah Elohim of the Hebrews has sent me to you, saying, Let my people go, and that they may serve me in the wilderness. But indeed, until now you would not hear. Thus says Yah, by this you shall know that I am Yah. Behold, I will strike the waters which are in the river with the rod that is in my hand, and they shall be turned to blood. And the fish that are in the river shall die, the river shall stink, and the Egyptians will loathe to drink the waters of the river. Jag tror jag har sett någon liknelse på, vi har ju plågor i Uppenbarelseboken också. Alla är inte likvärdiga, men många är ganska lika med de här. I Uppenbarelseboken är det ju sju sigill och sju bägare. Här är det väl 10 plågor. Så det är ganska intressant att också det här som jag pratade om förra gången. Bibeln nämner om en andra Exodus. Där han kommer dra ut sitt folk ur Egypten, spirituella Egypten. Som jag tror att vi befinner oss i just nu. Then Yah spoke to Moses, say to Aaron, take your rod and stretch out your hand over the waters of Egypt, over their streams, over their rivers, over their ponds, and over all their pools of water, that they may become blood. And there shall be blood throughout all the land of Egypt, both in buckets of wood and pitchers of stone. And Moses and Aaron did so, just as Yah commanded. So he lifted up the rod and struck the water that were in the river, in the sight of Pharaoh and in the sight of his servants. And all the waters that were in the river were turned to blood. The fish that were in the river died, the river stank, and the Egyptians could not drink the water of the river. So there was blood throughout all the land of Egypt. And the magicians of Egypt did so with their enchantments, and Pharaoh's heart grew hard, and he did not heed them, as Yahweh had said. Så Egyptens magiker gjorde likadant, står det här. And Pharaoh turned and went into his house, neither was his heart moved by this. So all the Egyptians dug all around the river for water to drink, because they could not drink the water of the river. And 7 days passed, and after Yah had struck the river. Kapitel 8. And Yah spoke to Moses, Go to Pharaoh and say to him, Thus says Yah, Let my people go, that they may serve me. But if you refuse to let them go, behold, I will smite all your territory with frogs. So the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into your house, into your bedroom, on your bed, into the house of your servants, on your people, into your ovens, and into your kneading bowls. And the frogs shall come up upon you, on your people, and on all your servants. Then Yah spoke to Moses, Say to Aaron, Stretch out your hand with your rod over the streams, over the rivers, and over the ponds, and cause frogs to come out up on the land of Egypt. So Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, and the frogs came up and covered the land of Egypt. And the magicians did so with their enchantments, and brought up frogs on the land of Egypt. Then Pharaoh called for Moses and Aaron and said,
Entreat Yahweh that he may take away the frogs from me and from my people, and I will let the people go, that they may sacrifice to Yah. Jag vet inte hur mycket fokus man ska lägga på. Jag såg någonting om att vissa av de här plågorna sägs, vi har inte läst det här, men vissa plågor drabbade bara Egypten, och vissa drabbade alla, om man säger. Fick en påverkan på alla. Om det är intressant, en liten detalj. Jag tänkte på det nu när farao säger här: Take away the frogs from me and from my people. And Moses said to Pharaoh, accept the honor of saying, when I shall intercede for you, for your servants and for your people, to destroy the frogs from you and your houses, that they may remain in the river only. So he said, tomorrow. And he said, let it be according to your word, that you may know that there is no one like Yah, our Elohim. And the frogs shall depart from you, from your houses, from your servants, from your people. They shall remain in the river only. Then Moses and Aaron went out from Pharaoh, and Moses cried out to Yah concerning the frogs which he had brought against Pharaoh. So Yah did according to the words of Moses. And the frogs died out of the houses, out of the courtyards, and out of the fields. They gathered them in heaps, and the land stank. But when Pharaoh saw that there was relief, he hardened his heart and did not heed them, as Yah had said. En annan tanke. Var det bara farao som förhärdade sitt hjärta? Var det bara hans dåligt ställd fråga? Men det jag vill säga, ja, Herren har ju sagt att jag kommer förhårda faraos hjärta. Och varför säger jag det då? Jo, så småningom kommer vi också se att ofta så kanske man säger att allt ont som händer, det är djävulen, det är Satan, det är den onde som gör det. Gud gör bara bra saker, men vi kommer se att det är Gud kommer säga flera gånger, det är jag som sänder plågor, det är jag som sänder plagues, pestilens. Det är jag som gör det här mot er. Det är jag som sänder det här dåliga till er. Och vad vill jag ha sagt med det? Det är väl egentligen att om den onde kan göra saker, det är Gud som bestämmer. Det är Gud som styr allting. Det kan inte vara... Det är inte så att han inte har möjlighet. Jag kan inte göra någonting. Nu kommer djävulen och förstör här för mitt folk. Jag kan inte göra något. Jag sitter bakbunden. Utan det... Och vi har läst det i Jasher och Job. Hur den onde kommer till Gud och anklagar sitt folk. Hans folk. Och... Gud använder djävulen. Han är ett verktyg egentligen. Gå ut och testa Abraham här då. Testa Job här då. Du får tillåtelse. Det är inte så att han bara kommer och härjar i hans liv, utan det är Gud som ger tillåtelse. Det är Gud som styr. Så när det händer, det är Gud som styr. Så när det händer dåliga saker, vad ska man säga? Så är Gud där och tillåter det. Jag ville bara skicka med det. So Yah said to Moses, say to Aaron, stretch out your rod
and strike the dust of the land, so that it may become lice throughout the land of Egypt. Nu är vi inne på tredje plågan då. And they did so, for Aaron stretched out his hand with his rod and struck the dust of the earth, and it became lice on man and beast. And the dust of the land became lice throughout the land of Egypt. Now the magicians so worked with their enchantments to bring forth lice, but they could not. So there were lice on man and beasts. Then the magicians said to Pharaoh, "This is the finger of Elohim." But Pharaoh's heart grew hard, and he did not heed them, just as Yah had said. Fjärde plågan. And Yah said to Moses, "Rise early in the morning and stand before Pharaoh as he comes out to the water. Then say to him, Thus says Yah, Let my people go, that they may serve me. Or else, if you will not let my people go, behold, I will send swarms of flies on you and your servants, on your people, and into your houses. The houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground on which they stand. And in that day I will set apart the land of Goshen, in which my people dwell, so no swarms of flies shall be there, in order that you may know that I am Yah in the midst of the land." Så här har vi det här att de som bodde i Goshen, Israels folk, blev skyddade från det här. Och jag tänker också, Uppenbarelseboken nämner också vissa plågor som bara kommer drabba världens folk, inte hans folk då. De som är märkta av honom. Och märkning har ju vi pratat om tidigare. Den onde har ett märke. Vilddjurets märke. Men Gud har också ett märke. Och det kommer vi också se. Det har jag nämnt tidigare också. Och han kallar att följa hans, att hålla hans sabbat, det är ett märke. Och att göra hans kommandon, hans vilja, hans instruktioner, det är också ett märke. Hans högtider är också ett märke. Det är ingenting annat. Det är inget annat som är märket, Guds märke. Utan det här är vad ordet säger. Så här är du märkt genom att följa hans instruktion. I will make a difference between my people and your people. Tomorrow the sign shall be, and Yahweh did so. Thick swarms of flies came into the house of Pharaoh, into his servants' houses, and into all the land of Egypt. The land was corrupted because of the swarms of flies. Then Pharaoh called for Moses and Aaron and said, "Go sacrifice to your Elohim in the land." In the land, into the wilderness. And Moses said, "It is not right to do so, for we would be sacrificing the abomination of the Egyptians to Yah, our Elohim. If we sacrifice the abomination of the Egyptians before their eyes, then will they not stone us? We will go 3 days' journey into the wilderness and sacrifice to Yah our Elohim as he will command us." Det här är också intressant. Farao säger, ja men okej då, ni får gå. Ha högtid, offra till Herren, er Gud, i landet. Man ger liksom, man ger en liten öppning, men jag tänker att man här blir de erbjudna.
De blev inte erbjudna den rätta lösningen. Den rätta lösningen var att gå ut ur landet. Men här får de tillfälle. Ja, men här får ni tillbe er Gud, men inte utanför, på mitt sätt. Oj. So Pharaoh said, I will let you go, that you may sacrifice to Yah your Elohim in the wilderness. Only you shall not go very far away. Intercede for me. Så återigen, ja men okej då, ni får sticka iväg då, men inte så långt bort. Jag tänker bara, vilken bra ledning de har här med Moses som säger nej, det ska vara på det här sättet. Inte att, ja okej då, men det här, vi kanske kan mötas halvvägs här. Då, det kan vara flera områden på ens liv som det är så här. Att man lär vara tydlig med att nej men här är avstampet. Så här ska det se ut. Inte att det är lite grann som är kvar. Then Moses said, Indeed I am going out from you, and I will entreat Yah, that the swarm of flies may depart tomorrow from Pharaoh, from his servants, and from his people. But let Pharaoh not deal deceitfully any more, in not letting the people go and sacrifice to Yah. So Moses went out from Pharaoh and entreated Yah, and Yah did according to the words of Moses. He removed the swarms of flies from Pharaoh, from his servants, and from his people. Not one remained. But Pharaoh hardened his heart at this time also, neither would he let the people go. Kapitel 9, femte plågan. Then Yah said to Moses, Go in to Pharaoh and tell him, Thus says Yah, Elohim of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me, for if you refuse to let them go, and still hold them, behold, the hand of Yah will be on your cattle in the field, on the horses, on the donkeys, on the camels, on the oxen, and on the sheep, a very severe pestilence. And Yah will make a difference between the livestock of Israel and the livestock of Egypt. So nothing shall die of all that belongs to the children of Israel. Then Yah appointed a set time, saying, Tomorrow Yah will do this thing in the land. So Yah did this thing on the next day, and all the livestock of Egypt died. But of the livestock of the children of Israel not one died. Then Pharaoh sent, and indeed not even one of the livestock of the Israelites were dead. But the heart of Pharaoh became hard, and he did not let the people go. Sjätte plågan. So Yah said to Moses and Aaron, Take for yourself handfuls of ashes from a furnace, and let Moses scatter it toward the heaven in the sight of Pharaoh, and it will become fine dust in all the land of Egypt, and I will cause boils that break out in sores on man and beast throughout all the land of Egypt. Then they took ashes from the furnace and stood before Pharaoh, and Moses scattered them towards heaven. And they caused boils that break out in sores on man and beasts. And the magicians could not stand before Moses because of the boils, for the boils were on the magicians and on all the Egyptians. But Yah hardened the heart of Pharaoh. Precis som vi läste, eller som jag nämnde, Yah förhärdade faraos hjärta. And he did not heed them, just as Yah had spoken to Moses. Sjunde plågan. Then Yah said to Moses,
Rise early in the morning and stand before Pharaoh and say to him, Thus says Yah Elohim of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me. For at this time I will send all my plagues to you, your very heart, and on your servants and on your people, that you may know that there is none like me in all the earth. Now if I had stretched out my hand and struck you and your people with pestilence, then you would have been cut off from the earth. But indeed for this purpose have I raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Det här tycker jag är underbart. Tänk dig Egyptens makt och glory som har varit. De har, ja, det största landet i riket under den tiden. Och det här var syftet till att de blev stora och mäktiga. Det var för att kunna visa sin styrka på dem. Låta dem, allt det de har, låta det drabba dem. Och det kommer ske samma sak. Uppenbarelseboken pratar om det här. Och man kan ju prata om alla möjliga konspirationer och Illuminati och djupa staten och alla de här som styr bakom kulisserna, World Economic Forum och alla de elaka planerna. Och anledningen att det att det får hållas idag lär vara samma som det här. De kommer bygga upp sitt för att Herren ska göra samma sak. För att visa världen. That I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. As yet you exalt yourself against my people, in that you will not let them go. Behold, tomorrow about this time I will cause very heavy hail to rain down, such as has not been in Egypt since its founding until now. Och det är samma i Uppenbarelseboken, har jag för mig, att det kommer hagel. Therefore send now and gather your livestock and all that you have in the field, for the hail shall come down on every man and every animal which is found in the field and is not brought home, and they shall die. Och som det står i Uppenbarelseboken, när det kommer hagla på världens folk, så då kommer de kommer förbanna Gud, de kommer vara arga på Gud. Och jag tror inte det blir så ordagrant som det står, men vi ser ju nu med agendorna som florerar med klimat och så vidare. Om någonting, man kan säga antingen är det fabricerat av människan själv, eller så sker det, är det klimatförändringar på väg. Hur som helst så är det Gud som styr. Han tillåter det, eller han låter det ske. Och när det kommer ske saker, så kommer man ju inte ära Gud. Världen kommer inte ära Gud. Utan man kommer fortsätta med sitt. När man läser det här så är det så jättetydligt att, men varför vänder de sig inte till Gud? De ser ju rakt upp och ner vad som händer. Jag tror inte det kommer vara så vad ska man säga då, tydligt, utan men samma sak tror jag kommer hända. Men man kommer inte
kanske höra att men det är på grund av Gud, utan det är på grund av oss och nu måste vi ändra vår livsstil och så vidare och så vidare. He who feared the word of Yah among the servants of Pharaoh made his servants and his livestock flee to the houses. He who feared the word of Yah. Nu var det ju Herren som pratade med dem. Men vi vet ju att vem är det som är ordet? Johannes beskriver det. Och också de som fruktade. Bibeln talar om att vi ska frukta honom. Och inte i en rädsla, utan en vördnad kan man väl säga. But he who did not regard the word of Yah left his servants and his livestock in the field. Så vem hörde varningen? Det här var among the servants of Pharaoh. Det här var, vad ska man säga då? Det var inte Israels folk. Men det var folk, gentiles, hedningar, som lyssnade till ordet redan här. Inte bara efter Jesu ankomst. Och det kommer vi också se att jag har alltid haft en plan för alla människor. Och det var inte bara att men nu kommer Jesus och nu har det förändrats och nu kan alla bli inympade i någonting som vi inte ska följa. Ja. Vi läser det här igen. He who feared the word of Yah among the servants of Pharaoh made his servants and his livestock flee to the house. But he who did not regard the word of Yah left his servants and his livestock in the field. Then Yah said to Moses, stretch out your hand toward heaven, that there may be hail in the land of Egypt, on man, on beast, and on every herb of the field, throughout the land of Egypt. And Moses stretched out his rod toward heaven, and Yah sent thunder and hail, and fire darted to the ground. And Yah rained hail on the land of Egypt, so there was hail and fire mingled with hail, so very heavy that there was none like it in all the land of Egypt, since it became a nation. And the hail struck throughout the whole land of Egypt, all that was in the field, both man and beast, and the hail struck every herb of the field, and broke every tree of the field. Only the land of Goshen, where the children of Israel were, there was no hail. And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron, and said to them, I have sinned this time. Yah is righteous, and my people and I are wicked. Entreat Yah, that there may be no more mighty thundering and hail, for it is enough. I will let you go, and you shall stay no longer. So Moses said to him, as soon as I have gone out of the city, I will spread out my hand to Yah. The thunder will cease, and there will be no more hail, that you may know that the earth is Yah's. But as for you and your servants, I know that you will not fear Yah Elohim. Now the flax and the barley were struck. Flax. Lin och korn. Ja, jag bara fastnade. Now the flax and the barley were struck, for the barley was in the head, and the flax was in bud. But the wheat, vetet, and the spelt, dinkel,
were not struck, for they are late crops. Jag stannar här för att nej, jag vet inte. Jag gillar vete och dinkel och barley, och vi kommer se mycket om det här. Jag uppmanar alla att skaffa vete och dinkel och korn och sånt här. Det kan man spara. Köp stora säckar som Josef sparar. Baka ert eget bröd. Vi kommer se att en del av offer till Herren var att äta bröd. Han är livets bröd. Ja, men vad fånigt kanske ni tänker, men det var fåniga små saker, men baka ditt eget bröd. Det här är Herrens skapelse. Gå inte och köp fake bröd hos världen. Skaffa riktigt sånt här. Mal ner och baka. Du mår bra av det. Yes, nu fick ni en lektion i det. So Moses went out of the city from Pharaoh and spread out his hand to Yah. Then the thunder and the hail ceased, and the rain was not poured on the earth. And when Pharaoh saw that the rain, the hail, and the thunder had ceased, he sinned yet more, and he hardened his heart, and his servants. So the heart of Pharaoh was hard, neither would he let the children of Israel go, as Yah had spoken by Moses. Ja, där stannar vi. Jag tänker att vi har inte något speciellt att läsa i Jasher eller någon annan bok så. Det andra som jag har velat referera till lite, det har jag redan tagit upp där. Ja. Ja, finns det något att tänka på här? Uppenbarelseboken pratar om det här. Kommer ske liknande saker i sista tiden. Ja, jag tror vi stannar där. Så ses vi nästa vecka 15. Ja, tack.